Hi, welcome to chapter 6, our last chapter in the international banking subject. So, chapter 6 is about issues in international banking. So, here we go. Take a look on the subtopic one by one. Okay. Right, so the course outlines are: the first one is about the international banking evolvement. Second is ASEAN financial crisis. Number third is subprime crisis, and number 4 is Islamic banking issues. So these are the topic that we can actually use for your group assignment later on. Right, so what are the course outcomes? So by the end of this chapter, the student should be able to first explain the evolvement of international banking environment. Second, identify the issues, potential and challenge faced by the international Islamic banking. Third is explore the causes and effects of the global financial crisis in the international banking. Okay, so let's go to the first subtopic, which is international banking evolvement. So I will explain briefly, especially about the evolvement of international banking. So the banking industry has been undergoing major consolidation in recent years, with a number of global players emerging through successive M&A. So, ini bermaksud bahawa industri perbankan, especially international banking, telah mengalami penyatuan secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, iaitu later years sekarang, dengan jumlah pemain ataupun the players in the economy atau in the seluruh dunia telah bertambah, okay, especially melalui perjanjian, mergers dan juga acquisition. Jadi proses pengambil alihan company-company besar dan juga bank-bank yang ada telah mengembangkan lagi sektor industri perbankan antarabangsa. So, however, the competition is generally considered a positive force in the most industries. It is supposed to have a positive impact on an industry's efficiency, quality of provision, product development and innovation, and international competitiveness. However, this issue has always been controversial in banking and financial sector, as the perceived benefits derived from the increased competition have to weigh against the uncertainties of potential instability. So, walaupun persaingan itu agak bagus untuk mana-mana industri sekalipun, tetapi perkembangan industri perbankan antarabangsa ini menjadi isu dan juga kontroversi di kalangan sektor perbankan, okey, kerana manfaat yang mereka perolehi mungkin berasal dari peningkatan persaingan. So, kita boleh faham bahawa semakin banyak persaingan yang ada di kalangan bank-bank ini, maka semakin mereka akan berlumba-lumba untuk meningkatkan potensi masing-masing. Dengan keadaan pasaran kewangan yang agak terhad, so ini akan menjadi bebanan kepada bank itu tersebut, okay, kemudian hari lah, right, sebab mereka terpaksa berlumba-lumba bukan sahaja di kalangan bank-bank antarabangsa yang ada, tetapi juga di kalangan local bank yang ada. But it is clear that the role of bank has been evolving as countries move through various phases of economic growth. So, jadi jelas walaupun begitu, peranan bank telah berkembang ketika negara mula bergerak melalui pelbagai tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi, apabila negara semakin maju atau dari sudutnya kita katakan sebagai semakin matang dari sudut ekonomi, peranan kredit bank ataupun the credit role of the banks semakin
rangan. So kalau dulu kita jadikan bank sebagai tempat untuk meminjam wang sahaja kan. Tetapi bila ekonomi makin berkembang, peranan pasaran wang dan modal menjadi lebih penting. Bank-bank juga aktif involve dalam pasaran kewangan, dan modal dan sebagainya, menyediakan pelbagai instrumen untuk investor melabur dan sebagainya. Okay. So peranan dulu, kalau dulunya hanya meminjam wang, so sekarang sudah makin berkembang. Dan this development has contributed to increased competitive pressures on banks, particularly in the economically more advanced countries, which has resulted in consolidation in the banking industry and expansion in the range of products and services the bank offer. Jadi dari sini perkembangan ini sebenarnya menyumbang kepada persaingan dan memberi tekanan kepada bank-bank tersebutlah, right, untuk terus bergiat ataupun aktif dalam satu-satu negara, right. So kebanyakan mereka mula bergabung antara satu sama lain untuk menjadi lebih besar dan besar. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan perkembangan international banking. Dan strategi dan development yang ada semakin berubah. Okay, the strategy and development of IB's system akan berubah dari masa ke semasa. For instance, another form of international banking is the agency. Maka dari sini lahirlah kita panggil agency bank. Iaitu mereka ini bukan bank tetapi bertindak bagi pihak bank. So this agency actually constitutes an intermediate form of extension between the representative office and branch. So mereka menjadi terbentuknya agensi ini menjadi satu bentuk penyambungan lah kita katakan antara pejabat wakil dan juga cawangan-cawangan bank yang sedia ada. Okay. So, it does not accept deposit. Namun, agensi ini tidak menerima deposit. So, the customers or consumers cannot actually walk into this agency to place any types of deposit. Mereka hanya menyediakan kita katakan servis lain yang mewakili bank asal yang mereka telah pun berjanji untuk beri kerjasama lah. Okay. So mungkin aktiviti komersial lain seperti dari sudut nasihat pelanggan dan sebagainya, tentang pelaburan mana yang perlu teliti oleh pelanggan dan sebagainya. So mereka ni kita katakan sebagai agensi daripada bank yang asal. Contoh agensi yang dilantik oleh Citibank ataupun Standard Chartered yang ada di Malaysia, for example, ya. Okay. So another form of presence merupakan agensi juga merupakan another form of presence is the indirect installation, like natural presence in the foreign country by collaborating with local institutions. Salah satu cara lain adalah mereka cuba menembusi pasaran negara tersebut dengan bekerjasama dengan institusi tempatan yang ada di sana. Contoh, mereka bekerjasama dengan agensi kerajaan yang ada di negara tersebut. Kalau di Malaysia, mungkin mereka bekerjasama dengan MITI dan sebagainya untuk beroperasi di negara Malaysia, for example, ya. Okay. So, kita nak tengok juga a few types of bank-bank yang lain yang sebenarnya mereka dibentuk daripada agensi ataupun dibentuk daripada bank yang asal, but then dengan nama lain. Okay, for example, salah satunya adalah Connected Bank. Okay, so this is a kind of foreigner bank. So the foreigner bank decides its presence in the participal capital of the bank in other country. Mereka memutuskan contoh bank tersebut berada di Amerika, for example. So mereka decide nak pergi ke Malaysia, right? So this bank akan decide
untuk memutuskan keberadaan mereka di dalam negara tersebut dengan menceburkan diri dalam aktiviti permodalan negara tersebut. So dia akan cuba comes in here lah. Right. So this presence is subsidiary dalam bentuk anak syarikat dan sebagainya. But mereka akan melantik local bank yang ada di sinilah. Local bank masih mengekalkan nama asal mereka. Maintain its name and the control in its administration. Tetapi dalam masa yang sama mereka sebenarnya telah pun bekerjasama dengan agensi bank negara tersebut. Okay. So seperti banyak yang connected banking ni, kita boleh bagi contoh some of the online platform macam Amazon.com pun banyak bekerjasama dengan bank-bank di US dan sebagainya. Okay, membentuk connected bank masing-masing lah di negara yang mereka masuk. Right. Okay. Consortium bank. Right. Second adalah consortium bank. Maksud consortium itu sendiri adalah mereka menyatukan dua atau lebih agensi besar dan mereka bekerjasama sebagai satu kumpulan. Itu yang dimaksudkan dengan consortium. So consortium bank is a common MNC, multinational corporation, in the form of joint venture. Mereka bekerjasama dalam bentuk joint venture with shareholders from 2 or more banks of different nationality. So mereka bekerjasama dengan bank-bank yang mungkin berasal daripada beberapa buah negara yang berbeza. So it is an autonomous legal entity. Mereka jadikan consortium bank ini sebagai satu consortium bank yang mempunyai kuasa autonomi tersendiri, legal, satu lembaga ataupun kita panggil satu agensi ataupun satu badan yang mempunyai kuasa sendiri, right, in international joint venture. So biasanya di antara siapa? Antara foreign MNC, mungkin syarikat yang multinational corporation dan juga domestik. So mereka bergabung, right? So the MNC, multinational corporation, usually provides the superior technology, management, know-how, capital, access to the finance and so on. So mereka berkongsi dari sudut kemahiran teknologi, pengurusan, permodalan dan juga akses kepada sistem kewangan lah. Okay. Di negara mana yang mereka melibatkan diri. Right. So while the domestic firm provides a knowledge of a local conditions and access to the distribution channel. Jadi local company yang ada di negara tersebut pula sebagai ganti mereka provide pula ke pengetahuan lah untuk pasaran kewangan lokal di sana. Okay, dan akses kepada this NMC and bank untuk terus mencari pelanggan, mengedarkan produk mereka dan sebagainya. Okay, so consortium bank juga adalah mereka joint venture antara bank-bank yang ada dan mereka meminjamkan dana kepada siapa yang layak lah. Okay. So banyak example of the consortium bank ni. Salah satunya adalah seperti kita pernah ada OCBC Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group dengan salah satu agensi kerajaan dari Singapura. So mereka join together di Asia membentuk satu consortium bank. Okay, so itu salah satu example, right? Kita juga ada selain consortium bank, kita ada offshore banking dan juga cross border banking. So yang ini saya akan explain in the next video.